Penang yang menggapai video nak cuma sakantikon Rimchaksoa orang orang cuma sakantikon barang nanti ingin. Lalu dia tripod kon sing unboxing kaget ni gaban ya bo ni mak sina teman again ya tripod ni gaban like kabo. Awak kita mandi macam ada channel ko subscribe kan gualnabe. Let's start. Yang tripod onga. Ya nak sini ya kon sing unbox kaget. Rakino. Blade cisa andra ya blade ni. फ्लिपकार्ट को ऑर्डर खाता बरी तारीख जा चीसा हजार गनी चीचेत सोक्पा दे उसको तारीख उन सोक्पा चुन दे बांग अनबॉक्स खाना तो मंजेंगा दिबे डाल सा खाना माइते पिकिंग का अबलोमिन गासो है यानी वो मुझे बहुत अच्छा लगा आधा कटा के नो मैंने को iano aro os kisah nonga gak suplipik kayan cok begini bakos sih kisah kaca karo kisah dong pengen udah ya cibak misal itu cerita ini dek mana kon ya dek padonga saya turun teknok dek paci barang udah bekus kira nata mana ya nak ngomong या मोबाइल माउंट यानो मोबाइल को स्टिकन बा वीडियो शूट करना तो मन गए मोबाइल माउंट ये बहुत ही अच्छा लगा है मोबाइल माउंट ये है हमारी ट्राइपॉड मोना नकली नाम ada unja nam jabo mayang inmo sokpa ko dera idona tabe je bongbo ya nak sini tripod udah ada YouTube video kan ada ya cin kai genok kan ada tripod dongja selfie stick sih mak ada kaya video orang ko itu ada tripod mana ha belum kusion jok YouTube video thana nang tripod aha ya nama apa mo ini tripod ya cin video shoot kai genok kalau ini ya kode message na tanang asin ni bo ya sibak tong ayano dia kita teman again yang lagi tikira bo ini jak manu de batta buat teman sini na yakon dikilok ini kilok tong yakon dikuli bo dikuli bo iki warna teman again ro oh ini kasen jak manu de majok ni jak manu de lokko kasen kira kita kata jangan ajok tuan ini kisut kan apa teman aja nong na teman aja nong aku ruat na atas skin sama oleh kuruat po ruatan tidak mano ya aku tadi nak tahu aram se video shoot kayak bejok anjini getal tripod mo ini kemudian ya tripod na sakantin like habo aru na getal mandi mungkin cuma deh ya channel ko subscribe kan gualnabe ini kemudian sakantikon MITELA mungkin video kurang sedikit jadi ya tripod shoot kayak gini bye bye